Serbisyo karavan padayon nga maghatag sa serbisyo yan nga tiarabot nga Hunyo sa mga barangay sa Calbayog sa detalye. Adyan report ni Suset Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Magkakamayada na liwat direkta nga serbisyo tikang sa gobyerno lokal ang mga residente sa mga barangay sa Calbayog City pinaagi san pagpadayon san serbisyo caravan nga pagbubuhaton tikang Hunyo 2 tubtub 7 2026. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang coordination meeting nga gindumara sa CMO Conference Room agud siguraduhon ang mahapsay nga pagpadangat san serbisyo sa mga tayaw nga komunidad. Kabahin san caravan ang paghatag sa healthcare services, civil registry assistance, agricultural support ngan social welfare programs ngadto sa mga barangay sa Himalandrog, Olera, Mabini ngan Pinamurutan. Nagburublig ang magkadurdilain nga opisina sa gobyerno lokal ngan partner agencies sa pagplano para mas mapadasig ngan mapahilawig ang pag-abot sa serbisyo publiko sa mga residente. Pinaagi sa serbisyo caravan, mas napapahirani ang serbisyo sa gobyerno sa katawhan, labi na sa mga barangay nga guti ay laan access sa importante nga programa ngan bulig tikang sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.